Nuevamente les pedimos que tomen asiento, por favor. Well, hello everyone again. We're going to continue with our conferences. Next one is Brandon Gien. Okay, so Brandon earned a degree in. I assume. Okay, thank you. Okay, so Brandon earned a degree in mechanical engineering from Newcastle University, as well as a bachelor's degree in industrial design. He also holds a PhD in environmental design from the School of Design and Architecture at the University of Canberra. He is the founder and president of Good Design Australia and the CEO of the Australian Design Council. For over 25 years, he has advocated the role of good design in enhancing our social, economic, cultural, and environmental quality of life. Brandon is a senator for the World Design Organization, having previously served as its president from 2013 to 2015. He is the first Australian to hold this position. During his tenure, he led the strategic transformation of the organization, culminating in a new name, vision, and mission aligned with the United Nations Sustainable Development Goals. Prior to founding Good Design Australia, Brandon was the executive director of design strategy at the Standards Australia, the country's leading standards organization recognized by the Australian government, and he is also a fellow of Design Institute of Australia. He is a qualified industrial designer and currently an adjunct professor of industrial design at both University of Canberra and the University of New South Wales. Brandon estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Newcastle, graduándose también con una licenciatura en diseño industrial. Cuenta con un doctorado en diseño ambiental de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Canberra. Fundador y presidente de Good Design Australia y director ejecutivo de Australian Design Council. Lleva 25 años defendiendo el valor del buen diseño para mejorar nuestra calidad de vida social, económica, cultural y ambiental. Es senador de la Organización Mundial del Diseño después de ocupar el cargo de presidente, siendo el primer australiano en ocupar este cargo. Durante su mandato lideró la transformación estratégica de la organización, resultando en un nuevo nombre, visión y misión alineados con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Antes de fundar Good Design Australia, Brandon fue director ejecutivo de estrategia de diseño en Standards Australia, reconocido por el gobierno australiano como el principal organismo de normalización del país y es miembro del Instituto de Diseño de Australia.
Brandon es un reconocido diseñador industrial y actualmente profesor adjunto de diseño industrial en las universidades de Canberra y Nueva Gales del Sur. Les pido un fuerte aplauso otra vez. Okay. Hello, everyone. Buenos dias. It's an absolute honor and a pleasure to be here in Mexico. And I want to thank Javier and the team for inviting me back. It's a real honor to come here and talk about design and what we're doing in Australia. Hola, buenas noches a todos. Es un verdadero honor y un placer para mí. Gracias a Javier y a Carlos por la invitación. Es la primera vez que estoy acá y pues voy a compartir algo de lo que es el diseño. I'm conscious that it's quite late, so I don't want to talk for way too long, but I want to share with you what we do at Good Design Australia to promote the importance and the value of good design in Australia, and also talk to you a bit about the Australian Design Council, and then show you some amazing examples of design that's having an impact on our lives. Sé que es un poco tarde, pero quiero realmente mostrarles lo que estamos haciendo en el buen diseño en Australia, porque creo que es muy importante compartir lo que se está haciendo también como en el Consejo de Diseño. When many people think of Australia, we sometimes think of kangaroos and we think of our beautiful beaches and our beautiful oceans, but this is probably the most iconic example of design in our country, the beautiful Sydney Opera House. Cuando la gente escucha Australia, normalmente piensa en canguros y en playas bonitas, pero realmente una de las figuras más icónicas y representativas del diseño australiano es la Casa de la Ópera. One of the things that people don't really know about Australian design is that we have the oldest, longest living designers in the world. Our Indigenous culture in Australia has been around for more than 60,000 years, and we often say that they are the oldest living designers in the world. Lo que mucha gente no sabe es que tenemos a los diseñadores más antiguos en el mundo y ellos tienen más de 60,000 años que han estado en Australia y son los mejores diseñadores. This is a beautiful example of traditional Aboriginal paintings that have been transferred onto an aeroplane, in this case Qantas, which is our national airline, and I think such a beautiful interpretation of Aboriginal art being applied to something like an aeroplane. Este es uno de los ejemplos de la pintura aborigen aplicada en este caso a una línea de aviones y es un ejemplo muy bello de cómo se aplica. A little bit about our organization and our history. We're very proud to be one of the oldest design promotion organizations in the world, and for a country like Australia, who is quite young, we're very, very proud that our organization has been around for more than 65 years. Nos sentimos muy orgullosos de ser una de las organizaciones de diseño que ya lleva 65 años promoviendo el diseño. It was originally set up by the Australian government in 1958, and if we fast forward all the way to 2024, we've re-established the Australian Design Council as a not-for-profit body and Good Design Australia as a design promotion organisation, which I shall share with you. Esto data desde 1958 hasta la fecha y hemos hecho varios cambios en el Consejo de Diseño. So this is really what our structure looks like today. Good Design Australia has two main functions. We run our National Good Design Awards, which is an international award program, as well as a design advocacy function under the Australian Design Council. En este Consejo del Buen Diseño de Australia tenemos dos áreas, que es la promoción del diseño a través del Buen Diseño de Australia y también una defensa del diseño a través del Consejo de Diseño Australiano. So this is a picture of me about 30 years ago. Esta es una foto mía 30 años atrás. When I was studying industrial design. Cuando estaba estudiando diseño industrial.
And what I love about this photo is that it brings back this incredible memory of how I learned to think like a designer, but not like an engineer. Lo que me encanta de esta fotografía es que trae memorias de cómo empecé a pensar más como un diseñador que como un ingeniero. In our university, we had to every year there was a go-kart race, a billy cart race. I don't know how that translates. Billy cart, yeah. And it was a big competition, and the winner of this race received 50 liters of beer. Allá en Australia tenemos una competencia en la cual el ganador recibe 50 litros de cerveza. And every year, the engineers won this competition. Cada año los ingenieros ganaban esta competencia, Except for this year, we won it, and it was this crazy-looking thing. It was two old bicycles that we welded together. excepto por este año que nosotros los diseñadores ganamos por esta rara bicicleta. And probably the worst example of design you've ever seen. But Probablemente es también el peor ejemplo de diseño que hayas visto. and for some reason, I went from that young-looking, long-haired, surfy guy to many years later being very fortunate to be elected to the board of the World Design Organization. Y bueno, curiosamente pasé de ser ese australiano con aspecto de surfista y cabello largo a ser invitado a la Organización Mundial del Diseño. So for almost 10 years, I was very fortunate to travel to pretty much all parts of the world and meet some incredible people, and saw many examples of amazing design, but also saw many examples of where design actually has done a lot of harm. Y bueno, por 10 años pude viajar por varias partes del mundo en donde aprendí no solo lo que es el diseño en sí, sino qué puede lograr el diseño. So one of the big things that we did when I was on the board and I'm the president of the World Design Organization was to change our focus and align our mission and our vision towards the United Nations Sustainable Development Goals. Una de las cosas que pude aprender como presidente de este consejo fue sobre los objetivos sostenibles acerca del desarrollo. Or how I like to call them the Sustainable Design Goals. También quiero mencionar los objetivos de diseño sostenible. And I'm sure many of you are familiar with the SDGs. There are 17 global goals. And if you look at each of those goals, they are actually design challenges and can be solved if you look at them through the lens of design. Estoy seguro que ustedes conocen los 17 objetivos de esta parte del diseño, que si los miras, cada uno de ellos es un reto de diseño en sí mismo. And I will show you some examples towards the end of my presentation of just how design can actually help solve some of these big global challenges. Al final de mi presentación les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo creo que el diseño puede solucionar algunos de estos objetivos. So there have been a number of people I've been incredibly fortunate to meet during my design journey and who have influenced the way that I think about design. He sido bendecido con mucha inspiración a lo largo de mi carrera como diseñador. One gentleman is Bruce Mao, who's a very famous Canadian designer. Uno de ellos es Bruce Mao, es un diseñador canadiense. And he has this saying that design has an incredible power to create a future by showing somebody what it looks like. Él tiene esta increíble frase que dice, el diseño tiene un increíble poder para crear el futuro, mostrándole a alguien cómo se ve. And I think as all the designers in the room would know, one of our most powerful tools is the ability to draw, is the ability to imagine, and to use that tool to communicate to somebody else about what it is we're trying to design or create. Cuando los veo a ustedes, diseñadores, en este salón, pienso en el poder y la habilidad que tienen para dibujar e imaginar y transmitir esa idea a los demás. The best example of that is if you asked an accountant or a business person to describe the room that we are all sitting in, they will probably write
a 15,000 page essay and use words to describe it. Si ustedes le preguntan a un contador o a alguien de contabilidad que describa este salón, probablemente vaya a hacer un texto de 50,000 palabras para describirlo. But if you asked a designer or an architect to describe the room, they would draw it, and it's probably going to be much more accurate. Pero si se lo pides a un diseñador o a un arquitecto, lo más probable es que haga un dibujo del salón y probablemente va a ser mucho más preciso. The second person I was very fortunate to meet is the amazing Kenji Ekwan. Oh, thank you. I get a coffee. Thank you. Kenji Ekwan is an incredible Japanese industrial designer. La segunda persona es Kenji Ekwan. Él es un diseñador industrial japonés. Many of you may have seen the Kikkoman soy sauce bottle. He designed that when he was a teenager. Muchos de ustedes han de conocer la botella de salsa Kikkoman. And I asked Kenji when I met him, what is good design? And he explained to me that good design is beautiful, just simply that. Y cuando le pregunté, cuando tuve la fortuna de conocerlo y le pregunté qué era el diseño, y dijo que el diseño es belleza. But he went on to explain that beauty is so much more than what we see and perceive to be. And he used the example of a flower. And a flower is not just beautiful because of what it looks like, it's beautiful because it has a function to attract a bee. Y cuando dijo que el diseño era bonito, también me explicó que iba más allá de la idea de belleza, porque esa belleza debía de tener una función, como una flor. No solo es bella, sino es bella para atraer a la abeja. And I think it's a beautiful way of looking at the world, that you don't just see a bee or you don't just see a flower, but you see an entire system, an entire ecosystem. Y Um, creo que es una idea bonita del mundo, porque entonces no solo ves una abeja o no solo ves una flor, sino ves un ecosistema integral. This gentleman was also on the board of the World Design Organization many years ago, and I was very fortunate to have dinner with him. His name is Dieter Rams, who was the head of design at the German company called Braun. Otra persona maravillosa que tuve oportunidad de conocer en este Consejo de Diseño Mundial es Dieter Rams. Él es el director de una compañía en German, yeah. alemán. He was very famous for coming up with the 10 principles of good design, which almost 50 years ago is still very relevant today. Y él, bueno, escribió los 10 principios del buen diseño, los cuales pues persisten en la actualidad. I'm, I'm not going to read every single one out, but my favorite one is number 10. No voy a leerlos todos, pero mi favorito es el número 10, And that good design is as little design as possible. el cual dice que el buen diseño es diseño pequeño, tanto como sea posible, mínimo. And I think as designers, it's a really important rule that we need to know when to stop designing. Y creo que como diseñadores es muy importante que conozcamos esta regla y que sepamos cuándo parar de diseñar. The other person I was fortunate to meet is Patricia Moore, who is an American industrial designer. La otra persona que tuve fortuna de conocer es Patricia Moore, que es una diseñadora industrial americana. This is not what she looks like. So No es así como se ve, ¿eh? Patricia, when she was a young designer, she was commissioned to design a whole range of products for old people. Sino que cuando ella estaba joven, como una joven diseñadora, fue comisionada para diseñar todo un rango de productos para personas de mayor edad. So she decided the best way to understand what it's like to design for an old person. She got dressed up as an old person, and she wandered the streets of New York for one whole year dressed like this. Así es que creyó que la mejor manera de entender cómo era diseñar para personas de edad fue vestirse como una persona de edad, y así anduvo paseando por las calles de Nueva York por un año entero. So she caught trains, she caught buses, she caught taxis, she went into shopping malls, into public toilets to experience what it was like to be an old person.
Así es que se subió a todos los transportes públicos, fue de compras, entró a baños públicos, vestida y actuando de esta manera para saber qué se sentía tener esta edad. And also, most importantly, what it was like to be treated as an old person by other people. Y lo más importante era percibir qué se siente ser tratada como una persona de esta edad. And it's an incredible story. She tells us that she was beaten up and she was mugged, and she was pushed and shoved, and no one actually stood up for her when she wanted a seat on the bus, for example. Y bueno, ella nos platicó de cómo fue tratada, de cómo le gritaron, de cómo le empujaron, cómo también alguna vez le cedieron el asiento en el transporte público. And I think the lesson there is this word called empathy. As designers, we have to really understand what empathy means and use it as part of our design process. Y bueno, yo lo que creo es que necesitamos la empatía para poder diseñar como un buen diseñador, saber qué se siente estar en ese papel. Another lady I met in my journey was Sarah Weir, who sadly has passed away. She was the former CEO of the UK Design Council. Otra persona que conocí fue Sarah Weir, que fue la ex directora del diseño, del Consejo de Diseño del Reino Unido. And one of the things she said that really struck me was that the problem with design is that it's everywhere. It's everywhere that we look. And because it's everywhere, it's also nowhere. People only notice design when it doesn't work or it's broken. Y lo que ella decía es que el problema del diseño es que está en todos lados y al estar en todos lados, por lo tanto, no está en ningún lado. Y entonces es como que se rompe esta comunicación con el diseño. So I was very fortunate to meet these people and many others who influenced the way that I think about design and the way that I think that we should be promoting design, not only to designers, but to business people, to industry, and to government, and to the world outside. Me siento muy afortunado de haber conocido a todas estas personas que me inspiraron para saber no solo cómo pensar como diseñadores y qué era necesario como diseñadores, sino como cualquier profesión que existe. So I'm going to just quickly go through what we do in promoting design through our annual Good Design Awards. Voy a pasar rápidamente a mostrarles lo que hacemos en el diseño. We have 12 main categories, and I'm quickly going to go through each one and just explain them. So our first major category is architectural design. Voy a mostrarles 12 categorías y voy a ir más o menos rápido pasando a explicar cada una de ellas. La principal es el diseño de arquitectura. And underneath architectural design, we have exterior design, interior design, installation design, and place design. So it's very broad. Este es muy amplio ya que tenemos diseño de arquitectura, diseño de interiores, diseño de instalación y diseño de colocación. Another category is communication design. So we look at everything from advertising design, branding design, packaging design, and print design. Otra categoría es diseño de comunicación, en el cual tenemos diseño de publicidad, diseño de branding, diseño de empaque, embalaje y diseño de impresión. And maybe we should add a category for poster design as well. Tal vez deberíamos de añadir ahí la categoría del cartel, de diseño del cartel. We have a category for design research, which involves looking at design research at a university level. También tenemos la categoría de diseño, de investigación de diseño, el cual tenemos en la universidad. Design strategy, which is really the business side of design and how design is being used as a business strategy. También tenemos la estrategia de diseño, la cual se enfoca más al negocio del diseño, a desarrollar estrategias de diseño. Digital design, which includes everything from app design to game design, interface, and web design. El diseño digital, que se refiere al de aplicaciones y software, diseño de software, diseño de juegos, diseño de interfase y diseño de redes. We have a category for engineering design, so really big engineering projects, which includes everything from ships to bridges to buildings and tunnels and roads. Tenemos también diseño de ingeniería, el cual incluye a veces cosas muy, muy grandes como barcos, como puentes, etcétera.
We have a category for fashion impact. In this case, actually, this product is out of Mexico and it uses all the leftover material to make from cactuses to make this beautiful leather. También tenemos la moda de impacto, o el impacto de la moda más bien, y esto también hay un proyecto que viene de México en el cual usamos el sobrante de los cactus para hacer, en este caso, esta tela como de piel. We also have a category for students we call our Next Generation Design category, and we give $50,000 to the winning students to encourage our next generation of designers. También tenemos una categoría interesante que es el diseño de la próxima generación, en la cual tenemos $50,000 para impulsar estos proyectos a los jóvenes que serán los futuros diseñadores. This year, we introduced a category for policy design, so looking at how governments can use design to design government policy. So this is the first time an awards program has ever introduced a category like this. Tenemos una categoría nueva, nunca había sido introducida, que son las políticas del diseño, en la cual intentamos trabajar con el gobierno para diseñar las políticas públicas y que tienen que ver todo con el diseño en la ciudad. Our biggest category in our awards is our product design category, and it has everything from automotive and transport, commercial industrial equipment, consumer electronics, and even a flying car. La categoría más grande que tenemos es el diseño de producto, la cual va desde automotriz y transporte, comercial e industrial, consumo de electrónicos, aparatos domésticos, muebles, electricidad, construcción, bodegas, médico, científico, deportes y hasta este helicóptero. We have a category for service design, and this is a huge area for designers to make a big impact. In Australia, for example, more than 75% of our entire GDP is from the service sector. También tenemos el diseño de servicio. En Australia, más del 75% de el Producto Interno Bruto viene de las áreas de servicio. And finally, we have a category for social impact, and this is an area that I'm very, very passionate about. It's how do you use design to solve some very big societal problems. También tenemos el área de impacto social, la cual yo me siento muy apasionado de trabajar en esta área ya que podemos tener un gran impacto. Our judges look at three main criteria. We don't like to overcomplicate things in Australia. Queremos trabajar y enfocarnos en tres grandes áreas. No nos gusta complicar las cosas en Australia. The first question we ask is it good design? Has it been well designed? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿esto ha sido bien diseñado? And believe it or not, there's many projects that fail on the very first question because they just have not been well designed. Y créanme que hay muchos proyectos que desde la primera pregunta al ser respondida fallan porque no fueron bien diseñados. Then our judges look for design innovation, like how innovative is it? How creative is this project? También nos hacemos la pregunta de qué tan innovador es este producto. And then the most important one is design impact. Will this project have a positive impact on our lives from a societal point of view, an economic point of view, an environment or cultural point of view? Y la siguiente es la pregunta más importante de todas. ¿Tendrá un impacto positivo en la sociedad, en la economía, en el ambiente y en la cultura este diseño? One of the things that a lot of industrial designers, unfortunately, are called is landfill designers. A lot of the products that we design end up, unfortunately, as rubbish and end up in landfill. Desafortunadamente, una de las cosas que suceden es estas áreas que tenemos que son llamadas como tierra de desperdicio de diseñadores. Desafortunadamente, mucho del diseño termina en estas montañas de desperdicio. So one of the things we wanted to do was create a Good Design Award trophy that we could give designers as a symbol of change. Así es que una de las cosas que diseñamos fue un trofeo para el buen diseño
y mostrando ese cambio, queremos mostrar ese cambio. So these trophies, we spent almost a year busy designing them with an industrial designer in Australia, and they are made from 1 kilogram of post-consumer waste. Así es que lo diseñamos este trofeo utilizando el desperdicio. Cada trofeo utiliza 1 kilogramo de este desperdicio. So every year, on average, we give out almost 1,000 of these trophies. So in our way, we say that's 1,000 kilograms of plastic that we're hopefully preventing from going into landfill. Así es que cada año otorgamos 1000 de estos trofeos y creemos que es nuestra cooperación, pues quitando 1000 kilogramos de ese desperdicio que pueden ir a dar a las partes a la naturaleza. And every single trophy is completely different. This one was made from throwaway shampoo bottles. You can actually see the labels at the back. Cada de los trofeos es diseñado de forma individual. Tiene las marcas de las personas que lo diseñaron. And we carry that message through absolutely everything that we do. So the packaging, the cardboard, the packaging is actually made from recycled sugarcane pulp, which you can throw away and it will decompose in your garden. Tratamos de que todos los materiales que usamos sean reciclables. Por ejemplo, hacemos estas etiquetas de la pulpa de la caña de azúcar, que normalmente se va a hacer composta, pero nosotros la reutilizamos. And at the end of the whole process, our most important objective is to generate as much media as possible so that we can tell people about the amazing projects. Una parte también muy importante es generar esta comunicación en los medios para que sepan lo que estamos haciendo y lo importante que es. And then we have a very, very big party, a very big awards ceremony where we have more than 1,200 people from all over Australia that come for the awards night to celebrate good design. Y bueno, al final tenemos una fiesta en la cual celebramos este buen diseño y tenemos 1,200 people. donde asisten 1,200 personas. So I hope that's given you a bit of an idea of what we do in promoting design through our awards. And now I want to talk about the Australian Design Council. Espero que con esto se puedan dar una idea de todo lo que hacemos y trabajamos en este Consejo Australiano de Diseño. So during COVID, like everyone in the world, we were all stuck behind our computers and locked up in our houses. Durante el COVID, como todas las personas del mundo, nos vimos atrapados, cada uno detrás de nuestras computadoras. And our government in Australia was talking about how do we become better at manufacturing products in Australia, but design was not being used or was not being spoken about. También se empezó a hablar de cómo generar o producir mejor las cosas en Australia, pero en ese momento el diseño no estaba considerado en ese plan. So we decided to relaunch the Australian Design Council as a not-for-profit industry body to enable us to start talking to government. Así es que decidimos relanzar este Consejo de Diseño como una organización sin fines de lucro para volver a impulsar el diseño en Australia. And we started to form a board of directors. These people here who you may not know, but they are not designers. They are actually industry leaders and business people who understand the value of design. Y bueno, conformamos este consejo que probablemente no son personas conocidas para ustedes, pero son empresarios y son personas de industrial y varias áreas profesionales, pero que todos están interesados en promocionar el diseño. For example, Catherine Livingston was the chair of the Commonwealth Bank. It's the biggest bank in Australia. Por ejemplo, Catherine Livingston, la persona de arriba a la izquierda, es directora del Banco de Commonwealth en Australia, que es el más grande institución bancaria en Australia. David Thodey, who is the CEO of Telstra, which is the biggest telephone company in Australia. David Thodey de Telstra es la mayor compañía telefónica en Australia. And what was amazing is that they
they all understood that design has this economic power, but we just needed to communicate to government in a better way. Ellos todos están conscientes de la importancia del diseño, que tiene un poder muy importante en Australia, pero también sentían la necesidad de comunicárselo al gobierno. So when you start to talk to government about what design is, we quickly found out that we had to completely change the way that we describe what design is. Cuando empiezas a platicar con el gobierno acerca de la importancia del diseño, tienes que repensar la manera en la que ves el diseño. We spoke about design as an outcome, designing as a process, and designers as a profession. Así es que empezamos a platicar acerca del diseño como un resultado, el diseño como un proceso y el diseño como una profesión. When we started to talk about design as an outcome, we were focusing on the sectors of Australia's economy, our mining sector, our travel sector, our transport sector, our Cuando education hablamos sector. de diseño como resultado, nos enfocamos en varias áreas económicas, de transporte, de viaje en Australia. And when we were talking about design as a process, we used the circular economy as an example, saying if you apply design as a process to transition our economy to a circular economy, our government leaders started to understand this. Y el diseño como un proceso en la cuestión económica, por ejemplo, pasa de ser una economía lineal a ser una economía circular que se transforma y regresa. And I just want to stress again to the designers in the room the power of communication through drawing and through illustrating. And just a simple little diagram like this, when you talk to someone in government, they go, wow, I get it. Quiero resaltar el poder del dibujo, de la ilustración a todos los diseñadores aquí en el salón. Con esta simple imagen, una persona de gobierno puede observarla y decir, wow, entiendo la idea. And when we spoke about designers as a profession, i.e. the people who are designers, we were very lucky that there was a report that was written that said that designers contribute $67.5 billion to Australia's economy. Y en diseñadores como profesión, pues me siento muy orgulloso de que pudimos encontrar esta información en un reporte que dice que los diseñadores contribuyen en un 67.5 billones a la economía australiana. So again, when you're talking to a government person, this is really important because now we have value, and we also measured that figure and compared it to the construction sector, and it was actually bigger. Cuando logras tener esta comunicación y transmitirles la idea de lo importante que somos, también esto equivale al tamaño de la industria de la construcción en Australia. So the very big question that we posed to business, to industry, and most importantly to government was, how do we actually use design as a tool to design a better and more prosperous Australia? Así es que cuando hacemos la pregunta a las tres áreas económicas de industria, de gobierno, ¿cómo hacer posible que el diseño sea más próspero en Australia? Son las tres áreas más importantes. And not forgetting that we also wanted to make sure that everything that we do also aligns to the Sustainable Development Goals. No me estoy olvidando de que todo lo que hagamos debe de ser sostenible y respetar la tierra. So this is the framework, and we're currently working with industry and business and government to implement a framework that essentially starts with the SDGs and goes all the way through, that looks at industry sectors, big national challenges in Australia, all the way through to small businesses to improve their functionality and their performance through design. Así es que presentamos un marco de referencia de cómo ir de un sector, de una posición a otro en la industria, en la economía y en el gobierno. And the ultimate goal is that we end up with a better economy, a better environment, a better society. La idea es terminar con un mejor gobierno, una mejor economía y una mejor sociedad. And an improved cultural identity as well. Y también pues mejorar la cultura.
So it is a very big and very ambitious plan, and we're right at the very start of the journey, but it's a very, very exciting time. Es un plan muy ambicioso y muy largo y estamos apenas al comienzo, pero estamos entusiastas. So now I'm going to show you a few examples of what this looks like in practice. Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo se ve esto en práctica. The first one is we always ask this question, how might we? And I think it's a very important question that designers always ask is how might we solve a problem? How might we do something? La primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo podríamos diseñar algo que solucionara esto? Y eso es lo que todos los diseñadores debemos de tener en mente. In this case, it was how might we help transform a farming region that was really destroyed by the bushfires into a circular economy. La primera pregunta, una de las áreas es ¿cómo podemos hacer que el diseño ayude en reestructurar o regenerar un área arrasada por los incendios en una región para la agricultura? I don't know if many of you remember before COVID, Australia was hit with these terrible bushfires, and it was awful. It was the scariest thing I've ever seen, with a No cloud sé si covered in ustedes smoke. recuerden que un poco antes del COVID y Australia fue arrasada por incendios forestales incontrolables. A particular area that was completely wiped out, which is a big farming area in just south of Sydney, called Bega Valley. Una de las áreas que fue arrasada, muy grande, muy extensa, era un área de agricultura llamada el Valle de Vega en la costa sur de Australia. So all the farmers, all the business people in the whole of Bega Valley got together, and they thought, how do we work together to try and transform the valley into a circular economy? Así es que los habitantes y los agricultores de esta área se reunieron y se preguntaron cómo podemos regenerar, reforestar esta área. Again, using the power of design and the power of illustration and the power of storytelling, we help them see what that future could look like. Una vez más, con el poder del diseño, de cómo contar la historia, de cómo ejemplificar, de cómo llevar el mensaje, hicimos un plan para mostrarles cómo se vería esa posibilidad. There's a short little video, and I apologize because it's in English, so I hope you can understand some of it, but you'll see some beautiful imagery. Les voy a mostrar un video que, disculpen, pero está en inglés, pero estoy seguro que les va a mostrar para entender lo que les estoy diciendo. Welcome to a valley of plenty, a land abundant in nature's resources, but also inspiration. For ours is a community unlike any other. Innovators, thought leaders, and pioneers, creating a fully circular system that is constantly looking for new ways to repair, reuse, restore, recycle, and regenerate so that our products and our planet can live for as long as possible. Where waste can become fertilizer, food, new materials, and energy. And sure, we found a way of doing things to reduce our impact, but we still have a lot to show. This is Australia's National Centre for Circular Discovery. A way to inspire and educate the next generation. Because we don't just believe circularity can make the world better, we can prove it. And it's up to us to pass it on. So, when you're ready to see, touch, and feel real progress, you can. Because now circularity has a home. What was amazing about this project is that it's still got a very, very long way to go. We imagine it's going to be 10, 15, 20 years before we finish a project like this. Lo que es asombroso de este proyecto es que lo estamos visualizando, pero sin embargo nos vamos a tardar 10, 15 o hasta 20 años para ver el resultado. And for me as a designer, I never thought I would ever be working with farmers, for example. Y para mí como diseñador, bueno, pues es por primera vez trabajar con granjeros o agricultores. This next project is actually a student project that came through our awards, and we're busy working with them to help commercialize this product. And it's trying to solve the problem of 1.3 billion people around the world that have a disability.
Este siguiente proyecto lo he desarrollado con estudiantes y se trata acerca de desarrollar cómo ayudar a 1.3 billones de personas con discapacidades. This is such a clever product. It's a sink, and we all take for granted because we've got two hands that we can wash a pot or we can make food. This sink was designed for someone who had suffered a stroke and they only have use of one hand. Este es el diseño de un fregadero donde se lavan cosas, que para todos nosotros es muy normal y muy común porque tenemos dos manos para hacerlo, pero se hizo un diseño basado o pensado en una persona que solo tuviera una mano para hacerlo. So you can see just the thought and the detail that has gone into experiencing what it would be like to try and empty a pot of water that might be very, very hot and putting these little grooves in the sink and allowing that functionality to take place. Entonces, una de las cosas que tuvimos que investigar o imaginar era cómo sería para alguien que solo tenga una mano vaciar una olla con agua hirviendo y en base a eso desarrollar el diseño. This next product is incredible. It was designed and developed by Samsung and entered our awards, and it was all centered around how do we remove microplastics, microfibers from our water. El siguiente proyecto es de Samsung y se refiere a cómo ayudar para remover las partes de microplástico del agua. You may not know this, but every time you wash your clothes, if your clothes are made from a synthetic material, it gives off that tiny little particles that end up going through the washing machine and end up in our water. Tal vez no se han dado cuenta, pero si ustedes utilizan algunas prendas que tengan el material de plástico, cada vez que lo lavas, se van pequeñas partes pequeñas a través de la lavadora y al conducto de agua. Sorry, there was not meant to be noise. It just gives you an idea of how the Esto es para que se den una increase in idea de synthetic cómo material. va subiendo e incrementando la producción de fibras textiles. So Samsung have come up with this really clever little product that sits on top of your washing machine and it acts as a little sieve and it catches these super, super fine particles. Así que Samsung ha diseñado este pequeño aparato, el cual se pone sobre la lavadora y va recogiendo o captando esas pequeñas partículas de plástico. There's a short video that I think tries to Hay explain un pequeño video que lo muestra. it. This one has sound, I think. ¿No tiene ¿No? sonido? No sound? Okay. What amazed me is that every wash that we do, there's approximately 700,000 of these little particles that goes through the washing machine and ends up in our water. Me asombra que cada vez que activamos la lavadora son 700,000 partículas de estos plásticos que se van al agua. And what's more alarming is that these little particles, once they're in our waterway, they end up in fish, for example, and then we consume the fish, and that's not a very good thing to start eating plastic, right? Lo que es más alarmante es que todas estas partículas que se quedan en el agua son consumidas por los peces que luego consumimos nosotros. This next project is incredible. It's one of my favorites. I have many favorites, but this is one, and it's about using design to reduce methane from livestock. El siguiente proyecto es también uno de mis favoritos. Bueno, tengo varios y se refiere a cómo ayuda el diseño para reducir el metano del ganado. So methane is produced by livestock, like cows, for example, when they eat and they burp, and the burping comes out of their mouth, and that's pure methane. El metano se produce de los animales, del ganado. Por ejemplo, cada vez que ellos eructan, sale el metano.
I never knew this, but methane is responsible for almost 30% of global warming since the Industrial Revolution. So it's a No huge sabía, number. pero el metano es el responsable más o menos de aproximadamente el 30% del calentamiento global. This company in Australia has produced a seaweed, and it's called Asparagopsis. Asparagopsis is a particular kind of seaweed that only grows in Tasmania. Una compañía australiana ha hecho su producción de algas que ponen pequeñas cápsulas y las comercializa. And as Asparagopsis grows and any seaweed grows, it actually pulls carbon out of the atmosphere as well. Y estas algas pueden absorber, simplemente al estar colgadas, también pueden absorber monóxido de carbono del aire. So they've worked out a way to farm this seaweed and then feed it to cattle. And they only need a small little spoonful every day, and it reduces their methane by 98%. Ellos tienen granjas para reproducir estas algas y luego se las dan al ganado, con lo cual reducen lo que ellos exhalan de metano como en su vida. And they worked out a way to turn it into a product using design. This here is called a lick brick. It's shaped as a small little brick, and it's compacted with all this seaweed, and it's also got a lot of salt in it, so it makes it very salty for the cow to lick. Estas algas o este producto se compacta en estos pequeños ladrillos que las vacas lamen, salado, entonces hace que consuman el alga y bueno, ahí están ya mejorando su digestión. And my team who I work with dared me to lick this thing, and it's disgusting. I tried it. Nosotros probamos lamer esto y realmente es desagradable. Here's just a short video that explains how it all works. So. Building es un design-led video. decision making into the foundation of an organisation, and it really differentiates your opportunity from the standard pathway, and I think sets you up for success. Seaforest is a climate tech company focused on the cultivation of red seaweed called Asparagopsis and the development of feed supplements that reduce methane emissions in livestock. We are 5 years old. We have farming operations in the east coast of Tasmania, and we're pioneering a new industry for Australia, which is very exciting. And then we're also working with farmers to be the enabling force for sustainable agriculture. Livestock are responsible for around 75% of agricultural emissions, and methane is the second most abundant gas in the atmosphere. Our product is something we call sea feed. It's a ruminant or livestock feed supplement. It's added into the diet of cattle and sheep, and at 0.2% of their overall diet. So it's a tiny supplement that they have every day, and it reacts with enzymes in the rumen, and it stops the methane from being produced. But I guess the approach we've had to take is firstly to understand the system around how do we deliver that. And so when it comes to the product proposition and how we might design products, it's been very much driven by farmer behaviour and how do we work within existing farming and feeding systems. The genesis of Seaforest was the CSIRO doing this work. They'd done a whole body of work around feeding different things to livestock, and the discovery therefore of seaweed that could virtually eliminate methane emissions at a tiny dietary inclusion was super exciting science, but no one in the world knew how to grow it. So I saw the opportunity, recognising that we need to take that science from the petri dish and get it to an industrial scale where it can create the environmental impact. But that journey required collaboration. We had commissioned research with 3 different universities, and we went about taking what knowledge we had and identifying the gaps and then separating out those challenges. We had the researchers meeting every week, and what that did was enabled them to share the success that they'd have over the past week. It also gave them a forum to be able to discuss the challenges. Through that sort of brains trust, we were able to accelerate and go a lot faster than we would have otherwise. We're a design-led company in so many aspects. I think about our journey with research. For example, the early days, we had to observe how the seaweed reacts in nature, how it reproduces, what that process looks like.
Then we had to take that and figure out how to design an environment on land that would replicate that. So that required, not just biology, chemistry, but also engineering and design as well. And there's some practicalities and efficiencies that we had to build into what does an industrial operation look like. We then had to figure out how to build out the cultivation of the seaweed itself into a cost-efficient system. Sea Forest had no boundaries when it came to our ability to be flexible and create whatever environment we decided that was required. Then the design-led process took us to farmers. Farmers, and the proposition for farmers is very different. The products that we needed to design had to fit into or feel like minimal practice change. And then around the consumer, because we have to build awareness. We're working with companies, and as they bring products to market, it's critical that we're communicating about the work that we're doing and how we do that. And that also requires the same sort of design thinking, but for a very different audience. At Sea Forest, we have regular workshops and we meet with the team, and we all bring distinct areas of expertise to this problem. We're very science heavy, so we've done a lot of work and collaboration with the design community to simplify that message. There are a multitude of roles for the design community within organisations, and if it's not the whole system itself, it is elements of that system, and it'll be unique for every business. All right, I've only got 2 more projects to share with you, but that, I'm sure you can agree with me, is an amazing project, and the potential it has to really combat the impacts of climate change is amazing. Estoy seguro que pueden ver el valor de este proyecto, que es uno de mis favoritos, y el gran impacto que tiene pues, a nivel global. This next project is equally inspiring, and it's really there to try and combat this issue of almost 2.2 billion people around the world that suffer from poor eyesight. El siguiente proyecto pues es muy valioso porque se pregunta cómo puede el diseño ayudar a 2.2 millones de personas que tienen mala visión. This is an Australian company that developed a very easy to use optometry testing kit. Esta es una compañía australiana que desarrolló un kit para optometrías. And it can be shipped out to developing countries with very little instructions, where they can actually test their eyes and have a very, very inexpensive pair of glasses made from the kit. Puede ser enviado de manera económica a países de bajos recursos para hacer estas pruebas de optometría. One more project is, as we know, sea levels are rising all over the world, and in Australia in particular, we're one big island, and we live very, very close to the edge of the sea. So as the seawater rises, it impacts many, many houses that live around the area. Otro problema que estamos viviendo, y es el propósito de este proyecto, es cómo ayudar al impacto del nivel del agua que está subiendo. Australia está rodeada por costas, entonces es algo que nos ocupa. Scientists predict that by the year 2050, that sea levels are going to rise somewhere between 25 and 30 centimeters, which is really, really scary. Ha sido pronosticado que para el año 2050 el nivel global del mar se supone que va a aumentar, a subir en unos 25 o 30 centímetros, lo cual es escandaloso. There are a lot of areas in the coastline in Australia that are right on the beach with very big waves. This was a research project that took almost 8 years to develop, and they designed and made these beautiful structures out of recycled concrete. En algunas costas de Australia se han desarrollado estas estructuras para... I'm about to explain. Ahorita va a explicar el propósito de esas estructuras que han sido colocadas en las costas. So they work as a system and almost as a break wall. So as you get big waves that start to come in, it breaks the power of the wave down so that it does less damage. Han sido colocadas como un sistema. Cuando viene una ola, ellas actúan como una pared que disminuye el impacto de la ola. What's also incredible about this product is that it not only serves the purpose of reducing the power of the wave
and reducing the damage, but it also acts as its own little ecosystem so that it can regrow coral areas. La función de estas estructuras no nada más es disminuir el impacto de la ola, sino que también están sirviendo como ecosistemas, como para coral y otras especies. And you can see here the concrete is actually used, it's recycled concrete, but it also has embedded within it shells from the seaside as well. And over many years, the coral starts to grow back, and it's a beautiful product as well. Pueden ver, además de la estructura de concreto de estos elementos, que se van adhiriendo pedazos de conchas y eso va creando el ecosistema. And I have one last project to share with you, and it is my absolute favorite. And every time I do a talk, I always end with this because it's one of those projects that I think resembles everything that I love about good design. Y bueno, este último es mi favorito de todos los proyectos. Siempre termino mis ponencias presentando este último proyecto. Again, from an impact point of view, more than 1.9, nearly 2 billion people around the world suffer from anemia, and this is a blood condition when you don't have enough red blood cells in your body. Este diseño intenta ayudar a 1.9 billones de personas. Les recuerdo nada más que 1 billón son 1.000 millones de personas que sufren de anemia, lo cual es una condición de la sangre en el cual no producen suficientes glóbulos rojos. And the long-term health impacts of having anemia is really, really serious, particularly in the younger generation. They suffer from all sorts of medical conditions if they don't have enough red blood cells. El tener esta condición médica de la anemia realmente tiene un impacto, sobre todo en estas generaciones de jóvenes, porque causa otros problemas médicos. So this was part of a research project. It was a Canadian researcher who wanted to understand why an area in Cambodia had the highest rates of anemia in the world. It was off the charts. Esto es parte de una investigación canadiense, quienes estaban intrigados en saber por qué una región específica de Camboya tenía las cifras más altas de anemia en su población, principalmente niños. Because it was a research project, he started to investigate what they ate and found out that their diet consisted mainly of fish and rice, and they used aluminium pots and pans to actually cook their meals. Al realizar este estudio, ellos investigaron parte de su dieta que estaba basada en arroz y en pescado, pero los cuales eran cocinados en sartenes de hierro. So clearly, they weren't getting enough iron in their diet. And if you don't have enough iron in your diet, you can start to suffer from anemia. Y bueno, cocinando en esto, el hierro, No, so they only cooked with aluminium pots and pans. yo lo entendí, mi error, disculpen, ellos solo cocinaban en aluminio. Entonces, al no cocinar en sartenes de hierro, ellos no obtenían hierro para su dieta. They couldn't afford iron pans Ellos like no this. podían pagar un sartén de hierro fundido. And he also found through his research that people who use an iron pan to cook their food, the iron in the pan, in the pot, actually dissolves, and that iron goes into the food. So he thought he had an idea. Así es que descubrieron con este estudio que la gente que sí cocina en estas sartenes de hierro, realmente llega parte de ese hierro a la comida y la absorben. Entonces tuvieron una idea. Obviously, because they come from a very poor region, he couldn't go and give everyone an iron pot, but he thought if he can make a little iron block the size of a marble and then distribute these little iron blocks to all the villages. Como en esta comunidad había muy bajos recursos, no podían darles a todos un sartén de hierro y lo que hicieron fue diseñar un cubo de este metal. And he told them all, look, if you put this little iron block in your
in your pots when you cook, it will dissolve and the iron will go into the food and you will get a better source of iron. Y And encontraron que cocinando, añadiendo este pequeño cubo a cualquiera que sea la olla, el sartén que tú uses para cocinar, parte de ese hierro va a la comida y eso se absorbe en tu sangre. so he thought he'd solved the problem and he made about 1,000 of these little cubes and he gave them to everyone. And he said he'll come back in 6 months to see whether the rates of anemia had actually decreased. Así es que él creyó encontrar la solución, repartió 1,000 cubitos de hierro en la población y les dijo que iba a regresar en 6 meses para hacer el estudio posterior. When he came back 6 months later, he was horrified because the little kids were playing marbles with the blocks, and they were using the little blocks to level the tables, but they weren't cooking with it. Y bueno, cuando regresó, se horrorizó al ver que esos cubitos de hierro los utilizaban los niños para jugar como a las canicas o los utilizaban para nivelar las mesas o las sillas que estaban así como inestables. So at that point, he started to work with an industrial designer and he said, "You need to help me solve this problem because En ese punto, él empezó a trabajar con un diseñador industrial y le dijo, me tienes que ayudar a solucionar este problema. And industrial designer does what an industrial designer does, did more research, more empathy, trying to understand the problem much deeper. El diseñador industrial hizo lo que hacen los diseñadores industriales, más investigación, más información para encontrar una solución verdadera al problema. And he noticed this little symbol for a fish everywhere in Cambodia. There was this beautiful little drawing of a fish. Él se dio cuenta que había un símbolo de este pequeño pescado por todas partes en Camboya. So he said to the researcher, why don't we make this little block of iron and we can turn it into a fish because this symbol in Cambodia means luck. Y él le dijo al diseñador, ¿por qué no hacemos estos pequeños peces de hierro? Porque para los camboyanos significa suerte. So that's exactly what they did. They used all the iron that they had from these little blocks and they collected them, melted them. Así es que eso hicieron, colectaron todos los cubitos de hierro que habían repartido, los más posibles, y le dieron esta forma del pez. The big difference was he then went back to the villages and gave them this little fish. It's called the lucky iron fish. But he said instead of saying it's going to make you healthy, he said it's going to make you lucky. La diferencia fue que cuando regresó a entregar estos peces, en lugar de decirles, este pequeño pez de hierro te va a hacer saludable, les dijo, te va a dar buena suerte. And it was a very simple design because the locals can actually make their own fish as well. It uses a very simple sand casting technique and they do all their own packaging as well. Y bueno, el diseño era muy sencillo, pero también estaba empacado en esta pequeña caja de material natural. Yeah. So this product now is it's many years old. He is working with the United Nations to circulate the lucky iron fish to many other parts of the world. Este producto ya tiene muchos años, pero está promoviendo hacerlo circular por otras partes del mundo, el pequeño pez de la buena suerte de hierro. One fish can last up to 5 years, so it can actually have enough iron if you cook with it for 5 years. So you can imagine a family who uses the fish to cook every single night for 5 years, they can get enough iron. Cada pez tiene una vigencia, una vida de 5 años y tú cocinas con él todos los días. Entonces imagínate, puede ser una fuente de hierro por 5 años para toda una familia. When you go to their website, you can actually buy a lucky iron fish and a part of that profit goes towards supplying a lucky iron fish for somebody in an underdeveloped world. Si tú entras al sitio web, puedes de hecho comprar un pez de la suerte de hierro y parte de las ganancias de esa compra se va a producir otro pez para otra familia en un lugar que se necesite en el mundo. And finally, my favorite quote in the world that I love to show with this image because it always reminds me that as industrial designers, the things that we design somehow end up in a rubbish tip. But the idea that good design solves problems and really great design
prevents those problems from ever happening in the first place. Y bueno, la frase con la que termino, que es la que me parece mejor de todas, y además con esta imagen de fondo, la cual siempre me hace pensar que parte de lo que diseñamos acaba en la basura, es esta frase que dice: el buen diseño soluciona problemas, pero el diseño espectacular los previene. Gracias. I hope you enjoyed that. Gracias, lo disfruté mucho. And thank you. Okay. Thank you so much, Brandon, for sharing your work with us. On behalf of the Autonomous University of Querétaro, we want to give you. Vamos a tener Ok. este momento para 2 preguntas nada más. Aquí tenemos una. Si quieres, nos hablas fuerte. Evidently, it has to come from a change in the consciousness. And from the obsolescence program to the moment that we are living now in a country like yours. How is applied in relation to public laws and protocols? In a simpler way for the human being, how can we apply it to the daily life basis to have changes that are small but sustainable? Thank you for the question. I think if I understand you correctly, it is how, as consumers, do we apply this kind of thinking to our daily consumption patterns? Is that right? Si entendí bien tu pregunta, es cómo nosotros podemos aplicar esto como consumidores a la vida diaria. Yeah. So again, let me just make sure I understand your question. It's Déjame ver si entendí tu pregunta. how do you get programs like this to be accepted by government and policy? Sí, tu pregunta es cómo hacemos para que programas como estos sean aceptados por el gobierno. The short answer is it's really, respuesta- really difficult. La respuesta corta es muy difícil. What can we do as people? I can only share with you what I've done, and I've spent almost 30 years, right, of my life as a designer, Yo puedo compartir solo lo que yo he hecho y por 30 años como diseñador. having very, very frustrating conversations with stupid politicians. He tenido muchas conversaciones muy frustrantes con políticos estúpidos, But also understanding that maybe I'm the stupid person as well, so I need to change the way that I talk about what design is, right? pero también entiendo que como persona tengo que hacer cambios en cómo piensa un diseñador. The biggest problem we have as designers is that people think we're the people who make things look pretty. Parte del problema es que la gente piensa que los diseñadores solo hacemos las cosas bonitas. And what I said before about the power of design in storytelling and illustrating and Lo que using dije antes acerca del poder del diseño, del contar historias y de la ilustración, our skills to show, not to tell. hay que usar nuestras habilidades para mostrar, no para contar. Sorry. And be conscious, exactly. And it's been remarkable for me to see when you do have a conversation with a politician and the light bulb goes off and they go, wow, I didn't think that's what design was. Cuando he tenido conversaciones con políticos, también me he dado cuenta que a veces dicen, no me había dado cuenta que para eso era el diseño. And if I can just answer another part of your question, I think that there is an incredible opportunity for designers today because our world it's not sustainable. We can't carry on consuming
using, throwing away. We have to change our patterns. We have to change business. We have to change industry. Government is slowly understanding this as well. Y también para contestar otra parte de tu pregunta, es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para hacer soluciones que realmente lleven hacia un futuro. And particularly as we all have to transition one day, slowly but surely, to a circular economy. We have to. The rubbish tip is going to get so big that we'll go, it's too late. Y bueno, en algún momento la basura nos va a sobrepasar y también tenemos todos que pensar en la sostenibilidad. There's one more question at the back. Más que pregunta, me gustaría acompañar un poquito lo que decía la persona que también habló, y también me gustaría aprovechar a decir también, por ejemplo, lo de la conciencia, ¿no? Creo que el buen diseño es muy importante, pero creo que también el problema es que el diseño también genera los problemas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que por ejemplo, el buen diseño de la Coca-Cola nos haga que consumamos más de ella. Y entonces lo que pienso es que, por ejemplo, mencionabas hace ratito un ejemplo de la lavadora, que, por ejemplo, también hace como que nos hace pensar que la contaminación que existe en el mundo es por los consumidores y no por las empresas. Y entonces hay que entender que el diseño tiene que ir como que en una dirección de que antes de que estar solucionando problemas, como por ejemplo lo del agua, tendríamos que pues tener esa conciencia social, ¿no? De que las empresas son las que tienen que ser responsables de esto. Agree. Estoy de acuerdo. I agree with, I think, everything that you said. It's just about designers being much more conscious of the decisions that we make as well. Precisamente de eso se trata, de que los diseñadores seamos más conscientes también. If I understand part of your question, I call it the designer's dilemma, right? Si entendí parte de tu pregunta o tu comentario, es que es parte del dilema del diseñador. As designers, that's our job, is to make things look shiny, make them look beautiful, make them look attractive for consumers to buy. Porque parte del trabajo del diseñador es hacer las cosas más brillantes, más hermosas, más atractivas para que el consumidor las compre. But on the other hand, we also have this conscious decision to say no to a client, say no, I'm not Y going por to do otro this lado, project. también tenemos esta conciencia de a veces tener que decir al cliente, ¿sabes qué? No. Yeah, and this is difficult because we want to have a design consultancy that is Y a es business. difícil porque también queremos que haya un consumo del diseño. But I don't know about in this part of the world. I know in Australia there's generally a big sentiment towards sustainable materials, sustainable No sé en practices. esta parte del mundo, pero en Australia realmente tenemos una conciencia ahora muy profunda acerca de la sostenibilidad. And a lot of that demand is coming from a younger generation who understand that they are going to inherit a world that we stuffed up. Y esto viene también de la generación muy joven, porque entienden que este mundo se les va a quedar a ellos. Muchas gracias, Brandon. Thank you very much, Brandon. Por Thank you, favor, everyone. yo Muchas gracias. voy a intervenir un minuto nada más. Quiero, si puede usted hacerme el favor de traducirle a Brandon. Deben saber que Brandon vino desde el otro lado del mundo, exactamente allá donde está, ahí donde da vuelta el viento, un poquito más adelante, con sus propios recursos. ¿Por qué viene a un evento de diseño a México? Porque realmente está convencido que esta es la política de diseño que debemos llevar adelante, no solo en Australia, en México. Y si aquí tuvimos una audiencia de 100, es una maravilla que 100 de ustedes ya estén tocados por esta forma de pensar desde el diseño. Yo quiero agradecer
enormemente a... Thank you. Thanks, Javier. It's a pleasure to be here. Thank you. Lo vamos a seguir invitando, pero nosotros vamos a lograr que estos académicos que no vinieron, que estos políticos que no vinieron, que estos industriales que no vinieron, que estos diseñadores que no vinieron, se enteren que nosotros estamos en una postura de seguir adelante, de ser necios en esto y de insistir en que las cosas sí deben cambiar. No es sí podemos cambiarlas, sí deben cambiar. Entonces, en este gobierno que inician hace un mes, ya estamos teniendo contacto con la Secretaría de Economía, es un hombre que entiende estos problemas y vamos a insistir en que esto debe tomarse en cuenta. El país debe tener una política de intervención del diseño para su desarrollo. Nada más. Gracias, buenas noches y vámonos a la inauguración del Paz Trio. Gracias. Thank you, everybody, for being here in our university. It's a pleasure to have you being here. Thank you very much. Gracias a todos los estudiantes que hasta este momento permanecieron aquí. Les agradecemos muchísimo a todos. Y bueno, les vamos a pedir un favorzote. Si alguien necesita o quiere tomar una tacita de café, acá atrás tenemos café.